लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, से मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। जी 40 सवालात मालूमाती सवालात आप तक पहुँचाए। हर वीडियो के 3 हिस्से होते हैं और आज की ये वीडियो उसी तसलसल का एक हिस्सा है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले कि वीडियो की तरफ चाहें, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो लाजमन कीजिए, वरना ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक कैसे पहुंचेंगी। हाँ जी, तो 40 हमने बात की कि 40 नंबर तक सवालात हमने कर लिए थे। 41वां सवाल या मालूमात आप जो भी कह लें, शुरू करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। वली पहला शख्स है डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक। देखें, आप तक जो भी मालूमात पहुंचाई जाती है हमारे तवज्जुह से, हमारी कोशिश ये होती है कि मुस्तनिद हो किसी अच्छी तारीख से वो मालूमात तस्दीक के बाद आप तक पहुंचाई जाए, वहाँ से अख़ज़ की जाए और आपके साथ शेयर की जाए, ठीक है। और इसके बदले में हम आपसे चाहते हैं ये हैं कि आप चैनल को सपोर्ट करें। आप कम से कम हमें ये बताएं कि आप चैनल के साथ हैं। आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा, वरना इससे बढ़कर और ज़ाहिर है कि आप क्या दे सकते हैं, वो ये दे सकते हैं कि आप दुआएं कर सकते हैं हमारे लिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, हमारी भी दुआएं आपके लिए। तो चलते हैं जी कि ये स्टेटमेंट किसकी है? डॉक्टर जमील जालबी की स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? कि वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। क्लासिकियत आपने सुना है, क्लासिकी अहद के शायर वो तो ये शुरू जहाँ से ये सिलसिला होता है। तो बकौल डॉक्टर जमील जालबी की कि वली वो पहला शख्स है जिसके मिजाज को हम कह सकते हैं कि इसका मिजाज जो है वो क्लासिकल है। अच्छा, वली से इकबाल तक किताब है एक। ये किसकी किताब है? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है और किताब का नाम क्या है? वली से इकबाल तक। एक और भी अहम किताब है, कौन सी किताब है? इसी तरह नस्र निगारों के हवाले से हैं। किसकी? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की। किताबों के नाम कमीशन के पर्चों में आते हैं और ये आपको पता है 5, 6, 7, 8 भी क्वेश्चंस बाज़ औक़ात किताबों के नामों पर मुश्तमिल होते हैं। तो इन चीज़ों को याद करने का तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आप किताब को गूगल से या रेख्ता से जाकर एक बार देख लें, इंडेक्स देख लें, याद रहे ना रहे एक नज़र आपके सामने गुज़र जाए। तो एमसीक्यूज़ बेस्ड पर्चे का कमाल ये होता है कि जब वो नाम आपके सामने आते हैं ना तो आपको चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है जी। तो वली से इकबाल तक डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की तसनीफ़ है। तुझ लब की सिफ़त लाल बदख्शां सू कहूँगा, तुझ लब की सिफ़त लाल बदख्शां सू कहूँगा, जादू है तेरे नैन, जादू है तेरे नैन गज़ालांसू कहूँगा। तो जी वली दकनी का ये शेर है। और आप में से कौन है जी मर्द मैदान जो आए और यहाँ पर आकर यानी कमेंट में आकर बताए कि इस शेर में वली क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल आम सा एक दो जो अल्फाज आपको ना आते हों वो किसी डिक्शनरी से देखिए, बल्कि डिक्शनरी से देखने की ज़रूरत नहीं है। अंकल गूगल मौजूद हैं, जाएं गूगल पर लिखें उर्दू रस्मुल ख़त में कि इसका मतलब क्या है। लाल बदख्शां लिखिए तो कि इसका क्या मतलब है। गज़ालां लिखिए तो इससे क्या मतलब है। गज़ल आपके जहन में नाम है, जो एक सिन्फ है, ठीक है जी। तो उसका नाम गज़ल क्यों है, किस लफ्ज़ से बना है, तो इस निस्बत से भी आप शेर के मायने ले सकते हैं और बता सकते हैं। तो वली दकनी का ये मशहूर शेर अगर कभी आ जाए, अगर कभी पेपर में आ जाए तो आप टिक किसे करेंगे, किसे मुंतखब करेंगे जवाब को? वली दकनी को। अच्छा जी, दास्तान ज़बान उर्दू ये अहम किताब है उर्दू लिसानियात के हवाले से। आपको पता हो कि ये किताब है डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की। आप ये कीजिए कि कमेंट में डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की किसी और किताब का नाम लिखिए जो आपने देखी है, जिसका नाम आपको याद है या आपने कभी पढ़ी है, ठीक है जी। तो दास्तान ज़बान उर्दू डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। मसनवी ख्वाब व ख़याल के खालिक मीर असर ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई थे। ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई भी शायर थे जिनका नाम था मीर असर और इनकी एक मसनवी थी ख्वाब व ख़याल। मुझे बताइए कि ख्वाब व ख़याल के ही उन्वान से और किस शायर की मशहूर मसनवी है? मीर दर्द के वालिद का नाम नासिर अंदलीब था। नाम का हिस्सा अंदलीब उनका तखल्लुस था, अंदलीब उनका तखल्लुस था और नासिर उनका नाम था। वो शायर थे, सूफ़ी मिजाज आदमी थे, ठीक है जी। तो ये आपको याद हो कि नासिर अंदलीब
والد تھے خواجہ میر درد کے، جو کہ اردو میں صوفی شاعر ہونے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ گلشن بے خار غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے، جو مومن خان مومن کے شاگرد تھے۔ مومن خان مومن کے شاگرد تھے۔ اب آپ کو معلوم ہو کہ شیفتہ کے تعلقات غالب سے بھی گہرے تھے، بلکہ غالب کے ایک طرح سے یہ محسن تھے، ان کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے، بھائی صاحب کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو غالب انہیں تو اچھا شاگرد کس کے تھے؟ مومن کے تھے۔ یعنی اس بات سے آپ کو یہ ذہن میں نقطہ آنا چاہیے کہ غالب کے عہد میں مومن کا مقام کیا تھا۔ اتنا بڑا شاعر موجود تھا غالب، لیکن اس کے باوجود مومن جو کسی ظاہری صلے کی تمنا کے علاوہ شعر کہہ رہے تھے اپنے دور میں، ان کی شعری بصیرت اس سطح کی تھی کہ شیفتہ نے شاگردی اختیار کی تو مومن کی شاگردی، ہاں غالب سے بھی مشورہ سخن کرتے تھے، لیکن باقاعدہ شاگرد جو تھے وہ مومن خان مومن کے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور چیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غالب نے جو کہتے ہیں کوئی مستند اس کی سند نہیں ہے اس چیز کی، اگر آپ نے کہیں پر پڑھی ہو تو بتائیے گا۔ ہم نے بھی سنا ہے اور کہیں کہیں کتابوں میں پڑھا ہے کہ غالب نے جو شعر سنا تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو کہا تھا کہ بھائی اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دے تو میں اپنا پورا دیوان دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، دے سکتا ہوں۔ تو اگر یہ سچ بھی ہے تو بھی یہ ہے کہ مومن کی انفرادیت تو بہرحال قائم ہے، اور غالب نے ستائش کی ہے اس کی۔ میر حسن نے دیوان درد کو سراپا انتخاب کہا، اپنے تذکرے میں سراپا انتخاب کہا ہے دیوان درد کو، کیونکہ مختصر ہے اور پورا دیوان ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے انتخاب ہے، دیوان نہیں ہے۔ یعنی ہر غزل، ہر شعر اپنی مثال۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میر حسن کا جو تذکرہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ کس نام سے انہوں نے تذکرہ لکھا؟ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر حیدر علی آتش کو کہا جاتا ہے۔ حیدر علی آتش جو تھے وہ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر تھے۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال، ناصر کے علاوہ فانی بدایونی کو بھی میر کا جانشین کہا جاتا ہے۔ میر کا جانشین کہتے ہیں جی ناصر کے علاوہ فانی بدایونی کو بھی۔ آپ جلدی سے، ناصر کا شعر تو آپ نے پہلے سنایا، لکھا، آپ فانی بدایونی کے متعلق ان کا اصل نام بھی بتائیے مجھے، اور فانی کو جانشین میر کا کیوں کہتے ہیں، ایسا کوئی شعر ڈھونڈیے اور یہاں پر کمنٹ میں پیسٹ کیجئے، لکھیے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ ویڈیوز غور سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دعا آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب کی مراد پوری کرے، آپ سب کی خواہش پوری کرے۔ آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ کی محنت آپ کے کام آئے، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کی محنت بڑھانے میں کام دے رہی ہیں، آپ کی محنت کو چار چاند لگا رہی ہیں، یا تھوڑا سا بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیوز کا کردار ہے آپ کی کامیابی میں یا آپ کے آگے بڑھنے میں، تو چینل کو سپورٹ کیجئے۔ اور جب آپ لیکچرار بن جائیں تو یہاں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں وہ، کہ جب وہ آتے ہیں اور کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ سر الحمدللہ میں لیکچرار ہو گیا یا میں لیکچرار ہو گئی، اور اچھا لگتا ہے یہ سن کر۔ آپ کے لیے بہت دعائیں، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔